Salam alaikum et Michel, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gâteau pour le goûter ou bien en guise de dessert, mais vraiment très facile à réaliser et surtout ultra moelleux. Vous allez m'en dire des nouvelles, vraiment c'est un réel délice. Allez, c'est parti pour la recette. السلام عليكم يا ليلومشات دياولي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله وغزاله، كيكه بالبنان والتوت اللي غتقدروا تصوبوا في الكوتي ان شاء الله ولا في الديسير. يلا غادي نخليكم تشوفوا المكونات اللي غادي يخص لكم. Pour commencer mes loumichettes, il vous faudra 2 verres et demi de farine. غادي يخصكم جوج كيسان ونص ديال الفورس. ensuite 3 œufs، 3 ديال البيضات، واحد الكاس ديال السنيده دونك 1 verre de sucre en poudre، واحد الكاس ديال الزيت لي سيور. il vous faudra 1 verre d'huile de tournesol ou bien d'huile de colza, ça marche aussi. 1 verre de lait، غادي يخص لكم كاس ديال الحليب. راه نتوما كتشوفوا عطيت لكم العبر ديال الكاس باش يجيكم سهل. الا ما عندكمش هذاك الميزان بعدا غادي يسهل عليكم مع الكيسان. Du coup je vous ai donné donc les mesures à l'aide d'un verre à thé, enfin des verres à thé. Ça sera plus simple pour vous si vous n'avez pas de petites pesettes à la maison. Ensuite il vous faudra un petit yaourt. Moi j'ai choisi framboise parce que vous allez voir je vais décorer mon petit gâteau avec des framboises et des bananes. راني خديت واحد الياغورت ديال التوت احمر، راه تنجموا تاخذوا ديال البنان ولا ديال الفريز ولا فاني، المهم اللي بغيتو. شوفوا نتوما على حسب الذوق ديالكم. ensuite il va vous falloir un sachet de sucre vanillé، sachet ديال سكر فانيلا et un sachet de levure chimique، sachet ديال الخميره ديال الكاطو. allez c'est parti pour la recette. alors je vais venir dans un premier temps verser mes œufs. غادي ندير البيض ديالي، غادي نزيد ليه هذاك السكر بودر سنيده. donc j'ajoute mon sucre en poudre. vous avez vu j'ai utilisé du sucre roux mais vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc. راني خديت هذاك السكر قهوي ولكن تنجموا ديروا حتى سكر ابيض، المهم هادشي اللي كان عندنا في الدار. ensuite je vais ajouter mon sucre vanillé. donc là comme vous pouvez le voir j'ai pas utilisé mon robot. alors normalement cette recette là je mets mon robot mais c'est simplement pour vous montrer que même si vous n'avez pas de robot vous pouvez bien évidemment le faire manuellement à l'aide tout simplement d'un fouet. راه نتوما شفتوا راني كنخدم اليوم بلا الروبو، غير بغيت نوريكم اللي ما عندهاش الروبو تنجم المهم تصوب هذيك الكيكه بلا روبو غير بهذيك الضرابه وصافي. المهم alors là j'ai mis du sucre en poudre. j'ajoute ensuite l'huile. غادي نزيد هذيك الزيت. donc là je prends tous mes ingrédients liquides. voilà. غادي نزيد هذاك الحليب. j'ajoute mon lait ونزيد نخلط وكلشي mélanger. c'est vraiment une recette mais vraiment très facile et très allégée. alors elle est vraiment légère, on dirait limite une génoise. راه هذاك الكيكه كتجي خفيفه بزاف، كتجي بحال الجينواز، كتجي زوينه. المهم هاني خلطت. غادي نزيد لها هذيك ياغورت. donc j'ajoute mon yaourt. Et je continue à mélanger. Après si vous avez un batteur électrique chez vous, vous pouvez l'utiliser, hein. c'est vraiment des fois ça vous évite de faire beaucoup de vaisselle. راه غادي نحيد عليكم هذيك المواعن اللي تبقى تغسلوا غير بهذيك الزلافه وبيديكم. بارك الخدمه غادي تكون سهله. et là je vais venir ajouter ma farine et ma levure chimique. Là on va venir tamiser notre farine avec notre levure chimique à l'aide bien sûr du tamis. غادي يخص لكم الغربال. ياك هكا كتقولوا ما تضحكوش عليا، هنا عييت كنهضر. المهم راه عييت كنقلب على سميتو، قالوا لي سميتو الغربال. المهم راه فيه بزاف ديال السميه. المهم غير ملي فهمتوني راه هادشي المهم
اللي بغيت. المهم ما تضحكوش عليا على العربيه ديالي، راني عارفه راهم الناس من المغرب كيتبعوني وصحاب الجزائر وتوانسه. المهم راني غير كنبقى نترجم شويه باش تفهموني، حيت بزاف الناس قالوا لي واش تقدري ترجمي باش نفهموا لك شويه ونبقاو نستعلموا هذوك لي غوسيت ديالك. المهم مرحبا بكم اللي كيبقى كيشوف قناتي، مرحبا مرحبا مرحبا. وما تنساوش اكثريه تبارطاجيو تعاونوني باش نبقى ان شاء الله نبقى ندير معكم ديما لي غوسيت اكثريه رمضان جاي. المهم غنبقى ندير معكم بزاف ديال لي زاستوس ديال رمضان. المهم on revient à nos moutons comme on dit. Et donc je vais venir mettre tamiser ma farine. Voilà. Et je vais mettre ma levure chimique. Je tamise vraiment pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Alors là, bien sûr, je vais commencer par beurrer mon moule. Donc voilà, là j'ai beurré mon moule. راني خديت واحد المول ديال لا طارت، ومهم راني درت فيه الزبده باش لا طارت ما تلصقلياش. هذاك المول راه فيه 30 سنتيمتر. 30 cm, donc ce moule à 30 cm, donc pour celles qui me demandent. Après vous êtes libre même de les mettre dans un moule à charnière en fonction de ce que vous avez chez vous. راه تنجموا تاخذوا اي لاطا ولا اي مول اللي بغيتو، شوفوا نتوما على حسب هادشي اللي عندكم في الدار. المهم انا خديت هذيك ديال مولا طارت كتعجبني، كتجي زوينه، حيت هذاك الكاطو اللي غنديرو كيجي بحال لا طارت، هو فيه بحال كيكه و طارت. En fait, c'est un mix des deux. Ça ressemble à une tarte et ça a plus le goût d'un gâteau, voilà, d'un gâteau allégé. Alors là, je vais venir verser ma préparation. غادي نخوي هذيك العجينه، هذيك الماريز باش تسهل ليا. En tout cas, ça sent bon. راه تعرفي كنشموا هذيك الريحه ديال الياغورت، ديال هذاك التوت، ريحه غزاله كتعطي. Ça sent super bon. Allez, maintenant on va faire notre dernière petite finition. Alors là, j'ai préparé pour décorer mon gâteau des framboises et de la banane. المهم راني خديت توت حمر وخديت البنان. المهم تنجموا تزوقوا حتى بالكيوي ولا الخوخ، المهم اللي بغيتو. شوفوا نتوما عاوتاني على حسب الذوق ديالكم. Vous pouvez aussi donc décorer votre gâteau avec du kiwi, de la mangue, de l'abricot, même des clémentines. Vraiment, c'est une question de goût et de choix surtout. C'est parti pour la petite décoration. راني درت الدوره الاولى ديال البنان. Donc j'ai fait mon premier tour à la banane. Ensuite je vais prendre mes framboises. Et je continue mon petit tour à la banane. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai encore rajouté des framboises pour vraiment bien remplir parce qu'il m'en restait, donc pas de gaspillage. راني زدت ليه هذيك التوت حيت كان شايط ليا، ما بغيتش نرميه. المهم بنادم ما يرميش، راه ماشي مزيان عاوتاني. ومهم هذوك البنات اللي بقاو غياكلوهم ولادي. المهم دابا راني سخنت الفران على 180 درجه. راه ملي بديت معكم هذيك الوصفه شعلتو، المهم شعلوا للتحت وعاد التالي باش تحمروه مزيان غادي تشعلوا الفوق. Alors pendant ma préparation de ma recette, j'ai bien sûr préchauffé mon four à 180 degrés. Donc vous allez allumer le four en bas. Puis une fois que vous voyez que votre gâteau a gonflé, qu'il est plus ou moins cuit, on va allumer en haut tout simplement pour pouvoir le dorer. Allez, je vous dis, c'est parti, on va emmener tout ça à la bronzette.
Notre cake est prêt. J'ai bien sûr laissé cuire à peu près 20 minutes en bas et 5 minutes pour pouvoir dorer. Donc faites attention, tout dépend bien sûr du four. راني خليت الكيكه ديالي تطيب 25 دقائق، شعلت لتحت 20 دقائق وزدت ليها هذيك 5 دقائق للفوق غير باش تحمر شويه. المهم ردوا بالكم كل فران كي داير. Alors une fois terminé, vous prenez du jus d'orange et vous allez venir imbiber votre gâteau avec. ملي غتساليو الكاطو ديالكم طايب غادي تاخذوا العصير ديال التشين وغادي ديروه فوق الكاطو باش يجي رطب ويجي الذوق ديالو زوين. ها حنا كملنا. كنتمنى الوصفه ديالي عجبتكم. ما تنساونيش في لايك وبارطاجيو وخليو لي لي كومونتير باش نرد عليكم وكنقول لكم ا très vite ان شاء الله في فيديو جديد. J'espère en tout cas sincèrement mes loumichettes que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker. Et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles recettes.